Pero sa di buhati mo gay na sa unsa oras ka nahitabo nga na kuan mo bilihan. Alas 10. Alas 10 sa buntag. Hmm. Pagkita mo nimo sa alas 10 sa buntag unsay paminaw nimo? Ay, grabe. So gyuntian, Sorry yan, suka. Ibang. no? Ingat, tagko kayo. Mm. Hoy, undang-undang. Kamatayan ng balaw. Karon sir, sa nahuman na nato hilot sa imong lawas, Ada ko kayo kawan. dako kay kausaban. Kawan. Mayo, inato ta sir nga di na lang babalik imong gibati kunya gikan karon. Ayaw sa iyong inom ubog na nga tubig, ang imong inom ininit ka tubig gikan karon hantod na para cleansing sa ato tiyan. Dato ta sir nga di na mo balik ang imong gibati, ayaw naghumol sa tubig ini kagabi mo adtong subaha. Di kayon sa nato kay kana siya mo naghatag trigger sa imong lawas. Ug labi na usab di kaya nato pag-inom sa ice, tubig nga na ice. Sir kay instrumento ra man taning kalibutan na. Ako nitabang lang sa inyo aron mamaayo imong lawas, imong paminaw, may gali ng pasalamat ta kay Ginoo ni Hawid Dato. Ug di nato angay abusaran tong lawas, usara siya. Gikan karon tulo ka adlaw adi siya maligo, pag abot og tulo ka adlaw iligo gini mo. Mura na ako ingon nimo sir, daghang salamat sa imong pagsalig, kini salig mo. Kung dito mo sa ako, unang naayo ka. Sa imong paminaw karon, sa imong ikastorya, dako pasalamat sa Ginoo. Ako kayo salamat. Ligaan gyud. Sa imong ikastorya sa Ginoo nga okay pa imong ipaminaw. Ako kayo salamat. Wala sir. O daghang salamat po sa pagsalig ma'am sir o katong mga viewers ug followers diha o katong nanginalan sa ako. Anhi lang yun mo sa balay basta apiki na di ta maka home service basta ina na nga sitwasyon. Makaadto mo kay tag hospital nga layo kani pa doon nya doon la. Mura kasulti sa inyo. Daghang salamat sa inyong tanan. Thank you.